Amen. Thank you. Amen, Pastor. Salamat ta. E kung natin nga nagaamo tayo gabukin ni Apo Diyos. Salamat iti. Thank you, Michelle, for this you know you dingi ako nga may express nga dito nga God bless more your generosity. Mamati ak nga you understand the meaning of family. You understand the meaning na naawata nga mamati ak nga dito nga act of generosity nga mamati ak nga ada iti. We will learn from it. Han nga we should learn nga nga behind the heart behind iti dito nga panag expressing that's one way of expressing love, that's one way of expressing fellowship, that's one way of expressing no awan tikas toy awan ang kay nga nagsawam amin niya awan it ada nga di ko natay nga maibaga tayo pure no ko natay nga one sentence nga ada iti maibaga tayo, and that's one way of communicating. Pure no ko natay nga kikita tayo sa balilat nga di nga wish tayo iti tunggal maysa. And kada kiti birthday celebrant, thank you iti Biagyo. Thank you for the gift. Encourage ko lang kanya tayo ngayon. Let's discover more on Jesus. Let's learn more our identity. Tapno de jingi ada je ayat tayo latangay at ayat tayo ngay nga mangi-share no inya managi talent. Keep sharing the talent. Inted ti Apo kanya tayo. And thank you iti ni I believe nga ni Sister Jocelyn, he knows siguro as a minister adalat tadagay mai-share adalat tadagay tantrums iti may nga minister nga mai-share. And thank you, salamat tayo, you understand maawatam you twist everything hangay nga it's not about hangay nga DJ sigun gamin iti na experience no adati may ibaga nga kasdi nga kasulangay nga tantrums met iti may nga or let's say nga kasulangay adadag iti kasulangay may ibaga iti may nga pastor iti may nga kuangay may ibruar ngay ngam thank you for those things that you are turning it into positive, and thank you being a partner iti ministry. Mamati ak nga we will learn more, mamati ak nga we will be challenged, but then those challenges will keep us more stronger, will keep us more have that relationship nga unyaman timang mangyari nga we should we should always have that love of the Lord nga we will always turn those things hanga DJ maawan itirig na tayo iti kompetensya mamati ak nga awan itirig ng makasta nga everything on us nga and I appreciate dingi kas lang hanga kasmarat I appreciate dingi I cannot do what you ti kayam nga maaramid. I cannot do ti kayam nga maaramid, and even in small things. And thank you iti for supporting iti ministry iti Apo. So with those kini this is Sir John, I know they have that dingi handa nga kaya hanyo nga ada nga dagiti nga syempre differences tayo kat ada jay hantay nga kaya salamat iti Apo latta iti mangiturturong today tangay nga differences kat agbalin nga ayat nga it will always turn into pang encourage kan mamati ak nga let's grow more iti and wish I do believe nga day tangay nga it will turn us into level iti pamati, and kun nga let's discover hantay nga agpakas mamati ak nga as I understand you learn from this ding ada team at ding keep discovering. Let's keep discovering iti dayto nga as a family. And thank you for the life of Sister Joy nga uray no kaskas ano nga ti makita nga negative kanya makikita nga negative ada kalat pangay nga umay, and di ko na tayo nga let's keep learning mamati ak nga one day nga you will understand we will grow. Let's keep growing.